हाई फ्रेंड गुड इवनिंग। तो आज के हलो बृहस्पतिवार सन्ध्या बेलाय देखो तो आमरा निरामिष खाई ना आगेई बोले दिलाम। तो आमी भाबलाम जे आज के फ्रिजे एकटू मांस आछे तो बरके जिज्ञेस करलाम आज के रुटी और मांस खाबे नाकि। तो बर एकेबारेई राजी छिलो ना, कारण ओ रात्रिबेला बेशी रिच खाबार खेते भालोबाशे ना। तो आमी जोर जबरदस्ती करलाम ना आज के एकटूखानी ठांडा ओয়েদার बर्षा बर्षा सारा दिन धरे बिस्टी होच्छे, आज के एकटूखानी रात्रिरे रुटी और मांस खाबो। तो बर किछुतेई राजी हच्छिलो ना, जाई होक जोर करे राजी करालाम, बोललाम जे ना एकेबारे हालका पातला करे करब, खूब बेशी आमी किच्छु मशला देब ना, तो तुमी खेये देखो। तो जाई होक राजी हलो, तार जोन्नो देखो आमी प्रस्तुति शुरू करे दिएछि। मांसटा फ्रिज थेके बेर करे भिजिए रेखेछिलाम, एटा एकेबारेई छेड़े गेछे और एदिके आमी पेंयाज काटते शुरू करे दिएछि। तो आमार कड़ाई गरम हो गेছে, कड़ाई गरम करे आमी सर्षेर तेल दिए दिलाम। देওয়ার পরে এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ। যতটা শর্টকাটে ভাবে রান্না করা যায় আমি সেইভাবেই করব। তো তোমরা কিরকম ভাবে রান্না করো সেটাও আমাকে বলো, যখন তাড়াহুড়ো থাকে তখন কিভাবে তোমরা করো। কারণ আমি দেখো পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হলেই আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব মাংসটা। নুন দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম, এবারে মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দেব, ওটাও ভাজা ভাজা হতে থাকবে। তারপরে আমি একটু আদা রসুন আর একটু সামান্য পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা একটু বেটে মিক্সিতে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব। তো দেখো মাংসর কালারটা আমার এরকম হবে। তো কেমন লাগছে তোমরা দেখে বলো। আর তার সাথে হবে রাত্রিবেলায় রুটি। তো আমি এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে এটা জল দিয়ে ঢেকে দেব, আর তারপরে আমি এদিকে আটা মাখবো। তো আজকে রাত্রিরের ডিনারটা তোমাদের সবার কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও তোমরা। দেখো মাংসটা দেখতে কালারটা খুবই সুন্দর লাগছে। এর মধ্যে আমি ইউজ করেছিলাম কাশ্মীরি রেড চিলি। আর এদিকে আটাটা মেখে নিচ্ছি, আটাটা মেখে পরে রুটিটা আমি করব। তো চলো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। টাটা, গুড নাইট।